Dobar dan, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo testirati jedan akumulatorski odvijač. U pitanju je štapni odvijač koji radi na 3,6 V, 5 Nm je obrtni moment maksimalni koji može da mašina ostvari, 5 mm je prečnik šrafa, puni se do 80% napunjenosti baterije za 60 minuta, odličan alat za brojne primene. Osvojio je 2020. godine nagradu za dizajn Red Dot, prihvat je šestougaoni četvrt sola, ima taster za uključivanje i isključivanje, oba smera rotacije, znači levo-desno, elektronska kočnica, zaključavanje osovine, punjenje putem USB-a, odabir momenta zatezanja i ima indikator napunjenosti baterije. Kao što smo već rekli, maksimalni obrtni moment je 5 Nm, 360 obrta je u minuti, 1,5 amper sat je baterija, do 80% se puni za 60 minuta kada je potpuno prazan, do 100% za 90 minuta, 310 grama i dimenzije su 190 x 40 mm. Na ovoj bočnoj strani kutije možemo vidjeti neke osnovne primjene za koje je ovaj alat namenjen, znači serviseri računara električnih uređaja, električari, serviseri bele tehnike, sklapanje nameštaja, znači neka, hajde da kažemo, opšta primjena alata. Zašto sam se odlučio baš za Bosch Go da ga testiramo? Non stop nešto se sklapa, rasklapa, vrlo često su akumulatorske bušilice prejake za te i takve radove, em opterećuju ruku, em zauzimaju prostor, mnogo nezgodnije prići sa njima nego sa ovim alatom, pa reku hajde da vidimo kakav je ovaj, pošto cenovno je prilično prihvatljiv, pripada plavom Boschu, znači profesionalnom alatu. Hajde da otvorimo, a pogledamo. Kada otvorimo kutiju, unutra se nalazi smešten alat u jednoj plastičnoj kutiji. Sad šta je simpatično, što kada vi, kupili ste nov alat, kada krenete da vadite ovaj alat, automatski kreće za njim i ova plastika, da bi vam pokazao da se ispod nalazi ovaj ovde kablić koji služi za punjenje. Alat, evo ga, ima navučenu ovu blister neku plastikicu, nju je potrebno naravno ukloniti. I evo ga. Uz alat nam dolazi uputstvo za upotrebu višejezično, tako da bacite pogled, malo pročitajte to. Svi Bosch alati dolaze sa 2 godine garancije. Uz registraciju na sajtu može da se produži garancija na 3 godine, tako da ste prilično dug period mirni i pokriveni garancijom. Na gornjoj strani kutije imaju osnovne funkcije alata već naznačene. Sama kutija deluje prilično solidno, zaključava se i zgodna je za nošenje. Uz alat vam ne dolaze bitovi nikakvi, ali je ostavljen prostor za bitove. Znači ovde možete smestiti bitove koje često koristite. Čak i u ovaj prostor ispod možete smestiti nešto od dodatnog pribora. Hajde da pogledamo malo alat. Prvo što vidimo Bosch logo, imamo taster za aktiviranje, imamo ovaj preklopnik sa 3 pozicije, znači da li ćemo ići u odvijanje, centralni koji je blokada i u zavijanje. Znači kada stavite u centralni ovaj položaj, možete ga koristiti kao regularan šrafciger. Znači ako se desi da ostanete bez baterije, možete nastaviti da koristite kao regularan šrafciger, mada u principu ova baterija koja je ugrađena bi trebala zaista da jednu sasvim solidnu i dobru autonomiju. Ovde imamo smeštenu LED diodicu, koja kada se puni treperi, kada radi zelena, je li tako, i to vam je indikator napunjenosti. Imamo taster za uključivanje. Sa zadnje strane alata, ispod ovog konektora za punjenje, imamo 2 rupice gde se može provući ona trakica koja vam omogućuje da držite alat oko ruke kako vam ne bi smetao i u slučaju rada na nekoj visini da ne bi došlo do ispadanja nekontrolisanog alata iz ruku. Što se tiče same ergonomije, odlično je urađena, ne klizi iz ruke, odlično je odrađen sam oblik, vidite kako izgleda. Možete ga držati kao standardni šrafciger, ovde imate lepo uporište za prste, imate uporište za prste ako ga držite i bliže i u toj varijanti vam je prekidač na domalom prstu, što je jako zgodno, ukoliko ima potrebe da se aktivira neovisno od push and go sistema. Naravno, može se koristiti i punom šakom,
jel tako? I tu opet daje dobro uporište, tako da jako lepo osmišljen oblik kome ja nisam za sad našao manu. Alat je proizveden u Maleziji januara 2022. godine. Evo kako izgleda indikator napunjenosti baterije. Kada je baterija puna, znači on svetli ovako, kada se baterija isprazni, odnosno kada je blizu ispražnjenog, onda će trepereti. 40 mm je širina celog odvijača, tako da može se prići sa njim i u neke ćoškove, bukvalno eto na nekih 2 cm od same ivice. Imamo ovde prsten za regulaciju, odnosno za podešavanje sile zatezanja, odnosno obrtnog momenta. On ima više položaja, znači ovo je 1, 2, 3, 4, 5 i maksimum. Svaki je jasno definisan klikom, tako da nema tu greške, neće se samo pomerati ništa. Kako možemo koristiti ovaj odvijač? Stavimo u poziciju recimo za zavijanje, pritisnemo taster i zavijamo, prebacimo ga u poziciju za odvijanje, pritisnemo taster, odvijamo. Tako da sa te strane to je, ajde da kažemo, logično i prosto. Ovaj alat ima još jednu funkciju, a to je push and go. Znači, nema potrebe da pritiskate ovaj taster ovde, samo stavite da li hoćete zavijanje ili odvijanje, pritisnete bit uz šraf i ona kreće da radi bez da vi pritiskate ikakve dugmiće. Po specifikaciji proizvođača broj obrtaja u praznom hodu iznosi 360. Sada ćemo vidjeti koliko to zaista u praksi iznosi. ...334, da vidimo u odvijanju, da li je isto. Nekih 320 je u odvijanju. Držač bita je magnetni i prilično dobro drži bit na mestu. Pogledajte kako lepo stane kada dođe do određene sile zatezanja. Znači to je pozicija 1. Pozicija 2. Pozicija 3. Automatski vam sprečava oštećenje glave šrafa, što je odlična priča. Pozicija 4. Ovde je provrteo šraf, uzet ćemo sada veće šrafove, znači za ovako male šrafove 4 puta 18, računajte da su vam pozicije 1, 2 i 3. Pošto je ovaj prethodni test izgledao prilično lagano za mašinu, sada ćemo da malkice to opteretimo jače. Ovo je 5 puta 50 šraf, pa opet idemo redom od pozicije 1 nadalje. Znači vidjet ćete, uopšte ne pritiskam ovaj ovde taster, sve radim na taj push and go. Mali je za sad odličan. Evo ovde sam vam promenio malo kadar da možete vidjeti. Ovo je znači
prvi, drugi, treći, četvrti, peti stepen i maksimum. Vijak 5 puta 50 mm. Realno ovo je bio posao više za neku aku bušilicu nego za ovog mališana, ali eto čisto vidite dokle otprilike može da ide i da bih vam ja nekako dočarao snagu same mašine i šta možete da uradite s njom. Jedna od stvari koju ćete me sigurno pitati, a to je da li može da se koristi kada je na punjaču, odnosno ako vam ostane recimo bez baterije u radionici, pa da li možete da nastavite a koristite dok se puni. Odgovor je ne, ne može. Evo jedne realne situacije. Zamena klap šarke. Za odvijanje postavim je na maksimum, pošto ne znam koliko su zategnuti šrafovi. Za zatezanje ću staviti na poziciju 3. Naravno možemo ga koristiti i za montažu raznih stvari, uvrtanje šrafova u tiplove i takve situacije. Gde god nisu baš veliki prečnici šrafova, radimo sa njim bez ikakvih problema. Evo vidite. Super. Evo zašto je ovaj mališa idealan za servisiranje nekih uređaja, bilo kakvih. Znači nemate pritiskanja uopšte dugmića, samo prislonite uz šraf i to se odvija fenomenalno. Nakon toga podesite silu zatezanja koja vam je potrebna, prebacite u zavijanje i nema uopšte brige da li ste pretegli nešto ili niste dovoljno dotegli. O tome vi ne razmišljate, to kvačilo odrađuje sam. Evo, hoću sada vam pokažem kako radi ta Boschova inteligentna elektronika. Obratite pažnju sada ovde na bit. Gledajte. Ne da preskače. Preskočio je jednom i zaustavio je. Iz prostog razloga da ne bi došlo do oštećenja glave šrafa i bita. Fenomenalna funkcija. Pogledajte. Evo ovdje imam jedan nastavak za upuštanje glave šrafa, pa ćemo probati sada u iverici da vidimo da li možemo da odradimo nešto. E pa drugari, sad ćemo da vidimo koliko traje baterija. Šrafovi su 4x40, ovde imam 140 polja, pa ćemo vidjeti, bateriju sam napunio skroz, da vidimo koliko šrafova možemo da zavrnemo s njom. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Ovde imamo čvor, jedan koji se proteže celom dužinom, da znate zbog čega je tako. Even when you feel low, you can still go. Even when you
feels slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Evo ga, toliko smo uspeli da zavijemo. Baterija je potpuno prazna. Više alat ne reaguje. Aktivirala se ona zaštita o kojoj sam vam pričao, koja štiti samu bateriju od previše pražnjenja. Uspeli smo 59 šrafova 4x40 da zavijemo i na 60. šrafu je mašina stala. Drugari, da zaokružimo ovu priču oko ovog malog Bosch Go, za koga je namenjen? Pa namenjen je za servisere, namenjen je za montažu sitnih elemenata, za kućne poslove, za bilo šta od tih sitnijih stvari za koje vam nije potrebna bušilica sa dosta snage. Ovo završava posao idealno. Znači, rekao sam i na samom početku, može se koristiti za lagano sklapanje namještaja, može se koristiti za servisiranje računara, bele tehnike, šta god vam od toga padne na pamet, bez ikakvih problema. Šta je dobro u odnosu na neke druge sa kojima sam radio? Dobro je što ima opciju podešavanja sile zatezanja. To je odlična stvar, znači ne morate uopšte brinuti da li ćete u nekoj plastici previše zategnuti šraf pa da on prokliza, jer to su uglavnom nepovratne situacije. Sa te strane je to odlično. Ovaj push and go sistem je odličan, odlično je izveden. Dalje, ugrađena baterija je dovoljno kapaciteta da sa njom radite dugo. Ergonomija odlična, lepo odrađeno, ne kliza iz ruku. Ova guma je stvarno dobra. Tako da ne mogu da se setim ničega što bih stavio neku zamerku. Eventualno su mogli možda da puste da može i na punjaču da se koristi, ali mislim, ajde sad nećemo preterivati, generalno ceo uređaj je odlično osmišljen, odlično izrađen, pritom plavi Bosch, profesionalni alat, ali ja verujem da može veliku publiku imati i u hobi svetu i u kućnoj upotrebi. Tako da eto, to vam je to, drugari moji. Imate dole like, subscribe, pretplatite se na kanal ko nije. Imate Facebook grupu Zona Alata, Instagram Zona Alata, pa se vidimo opet u nekom sljedećem videu. Pozdrav, ćao!